Iya. Kayaknya iya. Kayaknya gini. Belum buka ya. Masih sama. Murah. Belum buka ya. Di luar situ masih. Oh, tapi ini ikannya ya. Tupis. Oh, ini juga ada. はい、いらっしゃい。ご飯食べた？ご飯。丼。 Oh, ini dah. 丼。 Donburi. Hah? Ini gede banget. Hah? Gak sebesar itu ya?
Ini tuh apa sih yang gini-gini? Scallop ya? Service 2 1000 円 Oh, Apa? harganya 2. 1、2で、 1000. これ塩醤油、Soyu.醤油塩、 Ini yang Awi kali. Yang pakai soyu yang ini. あとこれこういうのもあるし、あとここいっぱい入ったのもあるし、 あとここすり 1000円 3 1.000. Kalau yang ini 3 1.000. Cuma itu hanya mahal. Cuman kalau di sini murah.